Selamünaleyküm. Abicim şöminemizin kurulumu. Şu alttaki ayrı bir parça. Şu yan ayrı parça. Aynen burada gördüğünüz gibi de. Bunlar da şöminenin ayakları. Aynı AutoCAD'deki gibi birebir aynı ölçülerde çıkarttık. Milimine aynı. بالنص ورا يلا لا تدور بالعرض تعال عندي زين اي قدم لقدام كمان شوي يلا تركه اعطيني الجنب يلا اعطيني الجنب الصندوق يلا صندوق هيا هون ها فهم مجلي حطها هوني هوني ال 12 من هون. Bunlar 4 santim olanlar. Kalınlığı. Bunlar yanları. Bana şey lazım. Şu temiz olsun. Bana temiz olsun. تعال امسكها 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 اعطيني طرف من الطرف Abi komple mümkün değil sana. Komple yapacağız. Orada ona göre vuracaklar abi. Mümkün değil bu. Bir kişi tutacak orayı. شوف الثانية هلا بدها ترجيع هاي لورا هاي بدها ترجيع لورا شاد سنتيين يلا امسكها ورجع رجع سنتيين كان برجع على مدى هي يلا تمام تمام هاي بدها مسك هاي بقى هاي اسمها مسكه هاي بدها مسك بقى بدها مسك بقى مين يمسكون؟ مسكون يلا مين دي يمسكها هلا؟ ايش بعرفني؟ ايش تليفون عبده؟ Hadi abi video sarıyor hadi. Video sarıyor. فيديو اما هون جبل يوم سلم صوره باليوم يعني بان على كثير بانكر كاش يو بوس بالش بو كاش بدك كل شيء يا طيب Tamam, bunun üzerine ne konacak şimdi usta? Küpeşte konacak değil mi? Şimdi profil. Profiller konacak. Tamam, o profilleri ayrı üzerinden çekelim o zaman. Tamam. Profil yani bir dakika tamam. Başka yok yani. Tamam. Yani montaj komple zor bu. Tamam, alıverem onları. Tamam. Tamam.
Onları zaten gösterdik. Onlar ساعدنا yerinde. تعال معي بس نركب الكورنيشه الله يرضى عليك. Hava aynı bu şekilde. Bunlar yapıldıkça stok olması lazım. ضل ماشي. والله هذيك نازله خلاص ركب له جنب واحد وخلاص. لا بده يشوف الزبون. روح هيك روح هيك. قلبي ثاني تكسرت فبطي. قرب تقلب لقدام. قرب. ايوه. Abi işte aynen bu şekilde şöminemiz. Montajını bu şekilde yapacaksınız. Saygılar.